Dapat tumitingin ka dun sa ano. Na dun sa... 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So ayan guys, bili na tayo ng cake. So ayan guys, nakabili na tayo ng cake. Ito na, chocolate blush. O, dito tayo sa taas. Indoor. So ayan. Pauwi na kami. Family na traffic. So ayan guys, pauwi na kami. Ayan. So bibili ako ng ano, ng cake ng aking sister Akas. Ba't wala yung ilaw? Hindi mo yata mag-ilaw. O, ayan. So, bukas ano na to. Mangangamba na sa, ano, sa cake na binili niya. So, ayan. Thank you. Thank you sa cake. Tara na uwi na to. Baka matunaw pa. So, let's go. Ayan, cake namin, oh. So, ayan, 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 guys, yung cake. So, may 2 hours travel siya. Traffic ngayon, 2 hours. Bukas UUP. Bukas ano? UUP na yan. So, ayan guys. Matutunaw siya. Matutunaw. Bye! Thank you! Ayan. So, let's go. Bukas na lang ulit. Thank. Hi! Hi, Lian! Hi! Wow! Hello, ganda ni Lian! Ay, gusto niya bata eh. 3, magti 3 years old pa lang. Magti 3. Tapi magsi 6. Appear. Ang tagal nyo. Wala tayong ano. O, diba? Nakakaroon ako. Shake! Bilisan nyo na. Oh, birthday nyo? Ba't di ka ba nakadress? Oh, yay! Ba't di ka nakadress? You show the shoes. Yeah. Show her. So, guys, nandito na sila. I'm Mary. Look at my shoes. Mary. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Wala na mamaglo. Woo! Cheese! Ikaw naman! Happy birthday. Yeah. Happy birthday, Pia! Ayun, may kanin pa doon. May kanin no? Gusto pa kanin? Kanin na. Ayaw na nila. May kanin pa kanin. Ayaw kanin. Oh. May ano pa doon? May sabaw pa. May sabaw pa oh. Ayan. Lalakas ko kumain. Ano na to? Butog na butog na. Hey, ganun na.